मी कळवून आली होती, मला संघाच्या जागेवर गाठ होती, तर माझ्या मॅडमांनी लेझरद्वारे ऑपरेशन केलं. त्या ऑपरेशनचा मला काहीच त्रास झाला नाही आणि मॅडमांनी मला काहीच पथ्य दिले नाही. मॅडमांचा स्वभाव खूप छान आहे, ते खूप छान पद्धतीने समजून सांगतात आणि मला आजच त्यांनी सांगितलं, तू कितीही काम केलं तर तुला काहीच त्रास होणार नाही, फक्त चांगलं खाय आणि व्यवस्थित राहायचं. धन्यवाद. હું માલેગાંવમાં રહું છું, સલીમનગરમાં. મને ટોયલેટ પછી બહુ તકલીફ હતી, લોહી પણ જતું હતું અને જલન દરદ આખો દિવસ તકલીફમાં ગુજરતું હતું. તો અમારા ફેમિલી ડૉક્ટર છે ડૉક્ટર રિયાઝ ખાન, તેને અમને આ એડ્રેસ મોકલ્યું, નવકાર હોસ્પિટલ. તો અમે ડૉક્ટર સ્વીટી મેમને મળ્યા, પછી એમને તકલીફ બતાવી, પછી એમને મારું ઇલાજ કર્યું, ઓપરેશન કર્યું. તો ઓપરેશન પછી મને બહુ રાહત છે. ટોયલેટ પછી જે પહેલે તકલીફ હતી અત્યારે તકલીફ નથી. બેસી શકું છું, ચાલી શકું છું, ખાઈ શકું છું. પહેલે તો મેં બહુ હેરાન થઈ ગયેલી, કંઈ કામ બી નહીં કરી શકતી હતી. અત્યારે બહુ રાહત છે. તો થેન્ક યુ સ્વીટી મેમ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે બહુ સારી રીતે ઓપરેશન કર્યો ને સક્સેસ છે બધું, એટલે કઈ જાતની ટેન્શન લેવાનું નહીં. બહુ સારી ટ્રીટમેન્ટ કરે, સિસ્ટર લોકો બી બહુ સારા છે, બધું બહુ સારું છે, દવાખાનું બી બહુ સારું છે. એટલે કહીને જેને તે તકલીફ હોય ટોયલેટની, તે અહીંયા આવીને બતાવો તો બધું સક્સેસ થશે. मी नवी मुंबई वाशीला राहते. मी तिथं 2-3 क्लिनिकमध्ये चेकअप केलं पण मला फरक नाही पडला. मी इकडे आईकडे मालेगावला आलेले आहे आणि तिथं मी आईचा फॅमिली डॉक्टर होता डॉक्टर अन्सारी, त्यांच्याकडे गेले. तिथून मला नवकर हॉस्पिटलची चिठ्ठी दिलेली आणि तिथून मी इथं आले. मॅडमांना चेकअप करायला लावलेलं, तर मला मॅडमांकडून भरपूर सहकार्य मिळालं. त्यांनी चेकअप केल्याच्या नंतरून मला ऑपरेशन सांगितलं, लेझर ऑपरेशन. ते लेझर ऑपरेशन केल्याच्या नंतर आता मला खूपच बरं वाटते आणि इथलं स्टॉफ पण खूप छान आहे, त्यांनी पण मला खूप मदत केली. थँक्यू मॅडम आणि थँक्यू स्टॉफ. जुबैदा को उन्हीं बवासीर थी और कई सालों से थी हमको, लेकिन कोई ऐसा कोई डॉक्टर यानी लेडी डॉक्टर नहीं मिल रही थी, इसलिए उसका ऑपरेशन हम टालते रहे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी. लेकिन अल्लाह का एहसान हुआ कि हमको मालूमात मिली डॉक्टर स्वीटी की, तो हमने इनसे इनका ऑपरेशन कराया और लीज़र से कराया. और उसके बाद जो है इनका ऑपरेशन 3 जनवरी 2026 को 2 बजे, यानी हम लोगों ने, ये 10 बजे हम लोग एडमिट किए, 11 बजे, और 2 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गए. ऑपरेशन माशाल्लाह आधा 1 घंटा चला. उसके बाद इनका ऑपरेशन होने के बाद यानी कोई तकलीफ़ नहीं, कुछ नहीं, बस टाँका वाका कुछ नहीं लगा. और रात के 10:30-11 बजे तक की इनको छुट्टी दे दी और कुछ गोलियाँ लिख के दिए. उनसे उनको बहुत आपाका है, बहुत आराम है और अल्लाह का एहसान है, उनकी जो खूनी बवासीर है वो ख़त्म हो गई है फिलहाल, है ना. बस तर मला मुळव्याचा खूप दिवसापासून त्रास होता. तर आमच्या नातेवाईकांनी, शेजारच्यांनी सांगितलं नवकार हॉस्पिटलमध्ये जावं, तिथं लेझरचं ऑपरेशन व्यवस्थित होतं. तर त्याच्यामुळे मी लेझरचं ऑपरेशन केलं, तर मला आता खूप फरक पडला बुवा असं.